بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں یہ بتایا کہ جب کوئی لفظ مرفوع ہوگا تو اصل یہ ہے کہ علامت رفع ضمہ ہونا چاہیے، ایسا ہے نا؟ اور علامت رفع ضمہ ہوگا اس میں مفرد میں، جمع مکسر میں اور جمع مؤنث سالم کے اندر، اور فعل مضارع جب آخر میں کچھ ملا ہوا نہ ہو۔ یہی بات ہوئی تھی نا ہماری۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا میں نے کہ جب کوئی اسباب اعراب میں سے منصوبات میں سے کچھ آ جائے یا نواسب میں سے کچھ آ جائے تو علامت نصب فتح ہوگا، اصلی ہے یہ، مطلب زبر ہوگا، اور یہ ہوگا جمع مکسر میں، اور یہ ہوگا اس میں مفرد میں، اور یہ ہوگا فعل مضارع جب آخر میں کچھ ملا ہوا نہ ہو۔ اور جب کوئی مجرورات میں سے کچھ آ جائے، یعنی اسباب اعراب میں سے مجرورات میں سے ہو، تو علامت جر کسرہ ہوگا، اس میں مفرد میں، جمع مکسر میں، جمع مؤنث سالم میں۔ اور اگر جوازم میں سے کوئی چیز آ جائے جو اسباب اعراب میں ہم نے پڑھا تھا تو وہ لفظ مجزوم ہوگا، علامت جزم کسرہ ہوگا، اور اصل یہی ہے، علامت جزم کسرہ ہوگا، اور کہاں پر ہوگا؟ اس میں مفرد میں، جمع مکسر میں، جوازم کی بات کر رہے ہیں چونکہ وہ اسم نہیں ہے، فعل مضارع ہے، تو وہ ہوگا فعل مضارع جب آخر میں کچھ ملا ہوا نہ ہو اور نہ ہی معطل اللام ہو۔ ایسی ہی بات تھی نا ہماری۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علامت اعراب وہاں پر اصلی نہیں ہوگا، علامت اعراب اصلی نہیں ہوگا، ضمہ نہیں ہوگا، فتح نہیں ہوگا، کسرہ نہیں ہوگا، جزم میں سکون نہیں ہوگا، رفع کی جگہ ضمہ کی جگہ کچھ اور ہوگا، فتح کی جگہ زبر کی بجائے کچھ اور ہوگا، کسرہ میں زیر کی جگہ پر کچھ اور ہوگا، جزم میں سکون کی جگہ پر کچھ اور ہوگا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں نیابتاً۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیابتاً۔ مطلب یہ کہ ضمہ نائب ہے، یہ پیش، مطلب یہ کہ یہ واو نائب ہے ضمہ کا۔ اب ہم نے یہ کہا کہ نیابتاً ہوگا، اصلی نہیں ہوگا، نائب ہوگا، یعنی ہونا وہی پیش چاہیے، ہونا زبر چاہیے، ہونی زیر چاہیے، ہونی سکون چاہیے۔ تو کون سی چیز کس کی نائب بنتی ہے؟ تو آج ہم وہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے علامت رفع میں نائب جو ہوگا ضمہ کا نائب۔ علامت رفع میں کس کا نائب ہوگا؟ نائب ہوگا ضمہ کا، نائب ہوگا یہاں پر فتحہ کا، نائب ہوگا یہاں پر کسرہ کا، یہاں پر نائب ہوگا سکون کا۔ علامت رفع میں نائب ہوگا ضمہ کا، کیا ہوگا؟ واو۔ علامت رفع میں ضمہ نہیں ہوگا، لفظ مرفوع ہوگا، لفظ کیا ہے؟ مرفوع ہوگا، لیکن پیش نہیں ہوگا۔ مرفوع ہوگا یعنی حالت رفع پر ہوگا، حالت رفع پر مطلب مبتدا ہوگا، خبر ہوگا، نائب فاعل ہوگا، اس میں یعنی وہ فاعل ہوگا، جو بھی چیزیں ہم نے پڑھی تھی، واضح ہے نا؟ تو مرفوع ہوگا لیکن علامت رفع ضمہ نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ واو ہوگا۔ تو واو کب ہوگا؟ واو ضمہ کا نائب ہوگا، کب؟ جمع مذکر سالم میں۔ تو ہم کہیں گے المسلمون، المسلمون سالمون، مسلمان سلامتی والے ہیں، المسلمون۔ تو ہم اس میں کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہے مبتدا۔ یہ مرفوع اس لیے ہے کیونکہ ہے یہ مبتدا۔ مرفوعات میں سے وہ جو چیزیں ہم نے اسباب اعراب میں پڑھی ہیں وہ بتانی ہیں۔ یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ ہے مبتدا۔ میرے خیال میں ایسی کھول دیتے کوئی۔
मुब्तदा है इसलिए ये मरफू है, लेकिन अलामत रफ़ा दम्मा नहीं है, दम्मा का नायब है। अलामत रफ़ा में दम्मा का नायब है, और वो क्या है? वाव। अलामत रफ़ा वाव नायब है दम्मा का, क्योंकि ये जमा मुज़क्कर सालिम है। क्या कहेंगे हम कहेंगे अल मुस्लिमूना मरफू है क्योंकि मुब्तदा है, अल मुस्लिमूना हालत रफ़ी पर है क्योंकि ये मुब्तदा है। अलामत रफ़ा वाव नायब है दम्मा का, या हम कहते हैं नियाबतन अन दम्मा, जो नायब है दम्मा का, क्योंकि जमा मुज़क्कर सालिम है। इसी तरीके से यहां पर हम कहेंगे सालिमूना मरफू है क्योंकि ये खबर है। सही, और खबर की कौन सी किस्म है? ये खबर मुफरद। सालिमूना मरफू है क्योंकि ये खबर है। अलामत रफ़ा वाव है, नायब है दम्मा का, क्योंकि जमा मुज़क्कर सालिम है। वाज़ेह हो गई ये बात। इसी तरीके से ही हम कहेंगे जी अलामत रफ़ा हम कहेंगे अल मुस्लिमूना मरफू है क्योंकि ये मुब्तदा है। अलामत रफ़ा वाव है जो नायब है दम्मा का, क्योंकि जमा मुज़क्कर सालिम है। इसी तरीके से यहाँ पर सालिमून में कहें। उसके बाद अस्माए खमसा में भी अलामत रफ़ा वाव होगा। अच्छा, अस्माए खमसा क्या है? हम उर्दू में आम तौर पर अस्माए सित्ता मुकब्बरा कहते हैं, लेकिन हम एक को मिस कर देते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं है आम तौर पर। तो अस्माए खमसा अबुन अखुन, अस्माए खमसा यानी 5 अस्मा। ये अफ़ाल नहीं है, अस्मा है। याद रखें, अफ़ाल खमसा और अस्माए खमसा मिक्स हो जाएंगे आप पर। अस्माए खमसा अबुन वालिद, अखुन, फमुन और हमुन और अबुन, अखुन, फमुन और ज़ू, ये 5 हो गए। अबुन, अखुन, फमुन। अच्छा, ये मीम नहीं आती जब हम पढ़ते हैं, वाव फे के साथ बोलो। फमुन मतलब मुंह, हमुन माना ससुर, और ज़ू का माना वाला, ज़ू, हमुन ससुर। अच्छा, अब ये अबुन हम इसमें कहेंगे, मिसाल का हालत रफ़ी पर, हम अभी हालत रफ़ी की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें कहेंगे, मैं अगर कहूँ, अच्छा ये मुज़ाफ़ होते हैं, ये मुज़ाफ़ होंगे तब ये इसका इराब ऐसा होगा। तो अगर मैं ये कहूँ अगर मैं ये कहूँ कि हदारा अबू, हदारा अबू, अब मैं अगर लिख दूं सामने नवाजिन, नवाज के वालिद आए, हदारा अबू नवाजिन, नवाज के वालिद आ गए, तो अब क्या होगा? हम कहेंगे अबू जो है ना, यह है मरफू क्योंकि यह है फ़ाइल। अबू जो है नवाज के वालिद, अबू मरफू है, हालत रफ़ी पर है क्योंकि यह है फ़ाइल। अलामत रफ़ा वाव, ये जो वाव है, अलामत रफ़ा वाव नायब है दम्मा का क्योंकि ये अस्माए खमसा है। इसी तरीके से ये अबू बकरिन, अबू हुरैरा, ये जो लफ्ज़ हैं इसी से ही हैं। अखू, अखा, फमू। अच्छा, ये पढ़ते हैं हम फू, मुँह, फू पढ़ेंगे हालत रफ़ी में, और हालत नस्बी में फ़ा पढ़ेंगे, और हालत जरी में फ़ी पढ़ेंगे, फ़ी हर्फ़ जर वाला। ज़ू इल्म, ज़ुल इल्म, ज़ल इल्म, ये ज़ू मालिन व बनीन। वाज़ेह हो गई ये बात कि हालत रफ़ी में नाइब होगा वाव दम्मा का। किस चीज़ में होगा? जमा मुज़क्कर सालिम में और अस्माए खमसा में। तो 2 जगहों पर वाव नाइब होगा दम्मा का।
اس کے بعد الف نائب ہوگا تسنیہ میں، الف نائب ہوگا تسنیہ میں، یعنی حالت رفع میں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں الرجلانی، الرجلانی عالمان، دو مرد عالم ہیں، تو ہم کہیں گے الرجلانی مرفوع ہے کیونکہ یہ ہے مبتدا، ٹھیک ہے نا، سبب اعراب ہوگا۔ اور علامت رفع الف ہے، نائب ہے کس کا؟ ضمہ کا، کیونکہ تثنیہ ہے، کیونکہ تثنیہ ہے۔ یہ چار باتیں یاد رکھیں، ہم چاروں باتیں ہی بتا رہے ہیں یہاں پر۔ ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے، سبب اعراب ہوگا، مرفوع ہے یہ یعنی حالت رفع ہوگی، حالت رفع پر ہے تو سبب حالت اعراب ہو گئی۔ سبب اعراب مرفوع اس لیے ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے تو یہ سبب اعراب ہوگا۔ علامت رفع واو ہے تو یہ تیسری بات آ گئی، الف ہے، سوری یہاں پہ الف ہے، علامت رفع الف ہے تیسری بات۔ اور علامت رفع کی وجہ آخر میں بتاتے ہیں، علامت رفع الف ہے، نائب ہے ضمہ کا کیونکہ یہ تثنیہ ہے۔ یہاں پر پھر یہ نہیں کہنا کیونکہ یہ مبتدا ہے، آخر میں یہ نہیں کہنا، یہ چاروں باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ یہاں پر بھی ہم ایسے ہی کہیں گے عالمان مرفوع ہے، یہ میں پھر سے بتا رہا ہوں، علامت رفع عالمان کے اندر علامت رفع یہ مرفوع ہے کیونکہ خبر ہے، عالمان مرفوع ہے کیونکہ خبر ہے، علامت رفع الف ہے، نائب ہے کس کا؟ ضمہ کا، ضمہ کا نائب ہے کیونکہ ہونا پیش چاہیے تھا لیکن یہ پیش نہیں آیا، اس کی جگہ پر الف آ گیا۔ علامت رفع کیا ہے؟ الف ہے، نائب ہے ضمہ کا کیونکہ تثنیہ ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم ہوتا تو واو آتا۔ اور علامت رفع صرف علامت رفع الف صرف تثنیہ میں آتا ہے اور کہیں بھی نہیں۔ علامت رفع الف کہاں پر آتا ہے؟ تثنیہ میں آتا ہے اور کہیں بھی نہیں۔ اچھا اس کے بعد نون، علامت رفع ہوگا نون، علامت رفع ہوگا نون، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ثبوت نون۔ واضح ہے نا، میں اس کو ثبوت بھی لکھ دوں تاکہ آپ اس میں، ہم اس کو عام طور پر ثبوت نون کہتے ہیں اور یہاں پر کہتے ہیں حذف نون۔ ثبوت نون کہاں ہوگا؟ افعال خمسہ میں ہوگا۔ افعال خمسہ یاد ہے میں نے آپ کو بتائے تھے کیا کیا ہے وہ؟ جس کے اندر نون اعرابی ہوتا ہے، فعل مضارع کے 5 صیغے آخر میں، یعنی یفعلون، تفعلون، تفعلین اور یفعلان تفعلان، یہ 5 افعال خمسہ ہیں۔ یفعلانی، یفعلون، تفعلون، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، دیکھیں یفعلون اور پھر تفعلون اور پھر یفعلان اور پھر تفعلان اور پھر تفعلین، تفعلین۔ یہ جو نون ہے آخر میں، تو ہم اس میں کہیں گے، ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مرفوع ہے۔ یہ مرفوع کیوں ہے؟ یفعلون مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ نہیں، یہ بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کیونکہ عوامل سے خالی ہے۔ میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ بھی اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں، ایسا ہے نا؟ کہیں اسلام آباد تو نہیں پہنچے ہوئے؟ کیونکہ پورا ملک اسلام آباد میں ہے۔ یفعلون کے بارے میں، یفعلان، افعال خمسہ کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ فعل مضارع اوورال، فعل مضارع جتنے بھی اس کے صیغے ہیں، فعل مضارع مرفوع کب ہوتا ہے؟ جب عوامل سے خالی ہو۔ تو ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے کیونکہ عوامل سے خالی ہے۔ دو باتیں ہو گئی، سبب اعراب بھی اور حالت اعراب بھی۔ اس کے بعد علامت رفع نون ہے، علامت رفع، اور کہہ سکتے ہیں علامت رفع ثبوت نون ہے، نون بھی کہیں تو کوئی ایک ہی بات ہوگی۔ علامت رفع ثبوت نون ہے، یعنی نون کا برقرار رہنا ہے۔
क्योंकि अफ़ाल खमसा है, क्योंकि अफ़ाल खमसा है। वाज़ेह हो गई बात। तो ये हो गई अलामत रफ़ा की। अच्छा, एक बात बीच में तब भी रह गई, अलामत रफ़ा सबूत नून है जो नाइब है दम्मा का। अलामत रफ़ा सबूत नून है जो नाइब है दम्मा का, क्योंकि अफ़ाल खमसा है। अच्छा, उसके बाद ये बातें हो गई, ये मैंने मिसाल वहाँ पर लिख दी इसकी। तो अफ़ाल खमसा में आप कह सकते हैं यदरिबानी, मिसाल के तौर पर। तो ये जो नून है ना, ये है अलामत रफ़ा। अब उसके बाद अलामत नसब के, अब ज़रा बताइए कि अलामत रफ़ा कौन कौन सी चीज़ें होंगी नियाबतन यानी दम्मा का नायब कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? वाव 2 जगहों पर, ठीक है, और अलिफ एक जगह पर, और सबूत नून भी एक जगह पर। वाव 2 जगहों पर मतलब जमा मुज़क्कर सालिम के अंदर और अस्माए खमसा में, और अलिफ तस्निया के अंदर, और सबूत नून अफ़ाल खमसा में। वाज़ेह हो गई ये बात जी। ये सबूत नून यहाँ पे मैंने लिख दिया था, नून का बरकरार रहना, मतलब नून का बरकरार रहना। नून जब बरकरार होगा तो वह हालत रफ़ी पर होगा अफ़ाल खमसा में, जब नून बरकरार रहेगा। अच्छा, उसके बाद अलामत नसब असल ये है कि फतहा हो और उसका नाइब होगा कसरा। असल यह है कि अलामत नसब क्या होना चाहिए? ज़बर, फतहा। लेकिन उसका कभी फतह नहीं आता, उसका नाइब होता है कसरा नाइब होता है। यहाँ पर ये वाव अलिफ या यानी ये हर्फ नहीं, हरकत की नाइब हरकत का नाइब हरकत, यानी अलामत रफ़ा में, अलामत नसब में कसरा नाइब होगा किस चीज़ में? जमा मुअन्नस सालिम में। तो हम कहते हैं जमा मुअन्नस सालिम में इन्न तालिबाती, और होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था तालिबाता, क्योंकि इन्ना है ना शुरू में, ऐसे है ना, तो इसको हम हटा देते हैं। इन्न तालिबाती, तो हम कहेंगे अत्तालिबात मंसूब है, अत्तालिबात मंसूब है। यह हालत बयान हो गई, क्योंकि इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फिल का इसम है। अलामत नसब कसरा है जो नाइब है फतहा का, क्योंकि जमा मुअन्नस सालिम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अत्तालिबात, इन्न तालिबात, अत्तालिबात मंसूब है क्योंकि इन्ना का इसम है। सबब एराब भी बात बयान हो गया और हालत भी। अलामत नसब कसरा है जो नाइब है फतह का, और हम जो भी कहते हैं नियाबतन अन फतहा, क्योंकि जमा मुअन्नस सालिम है। तो ये चारों बातें इसमें आ गई। इन्न तालिबाती, इन्नल मुस्लिमाती, ते हो गया ना। इन्ना आया तो इन्ना के बाद तो जबर होना चाहिए था ना। यहाँ पर इन्ना जब आता है तो क्या देता है? नसब नहीं देता क्या? तो ये है मंसूब, ये है मंसूब, वाज़े है ना, मंसूब है। लेकिन अलामत नसब जो है वो नियाबतन है, वो कसरा आया है, नाइब है फतह का, क्योंकि ये जमा मुअन्नस सालिम है। अब उसके बाद अलामत नसब कसरा नहीं अलिफ होगा। अलामत नसब क्या होगा? अलिफ होगा। अलामत नसब अलिफ कब होगा? अस्माए खमसा में। अलामत नसब अलिफ होगा अस्माए खमसा में। कैसे? यानी हम कहेंगे इन्ना अबा हुरैरा, हम कहेंगे इन्ना अबा हुरैरा, इन्ना अबा बकरिन,
यहां पर क्या हुआ, अबा हुरैरा, तो हम कहेंगे अबा, अबा, अबा क्या है, मंसूब है, अबा मंसूब है क्योंकि इन्ना का इस्म है, और अलामत नसब अलिफ है, जो नायब है किसका, फतह का, क्योंकि अस्माए खमसा है। अबा हुरैरा, अगर मैं ये कहूं इन्ना, अगर मैं यहां पर मिसाल और लिख दूं काना उस्ताज, मैं उस्ताज की बात कर दूं, वैसे कानल उस्ताजु ज़ा इल्मिन, उस्ताज इल्म वाले थे, उस्ताज, कानल उस्ताजु, हम कहेंगे अल उस्ताजो मरफू है क्योंकि काना का इस्म है, और अलामत रफ़ा दम्मा है, ज़ाहिरा है आखिर में क्योंकि इसमें मुफरद है, ये जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पर कहेंगे जो ज़ा है ये मंसूब है क्योंकि काना की खबर है, और अलामत नसब अलिफ है क्योंकि अस्माए खमसा है, अस्माए खमसा, क्योंकि अस्माए खमसा है, जो नायब है फतह का, ये भी इसमें कहना है, अलामत नसब अलिफ है जो नायब है फतह का क्योंकि अस्माए खमसा है। जी देखें, ये ज़ा इल्मिन खबर है, इल्म वाला, और वहां पर अबा हुरैरा भी रखा, लिखा हमने इन्ना अबा, इसको होना क्या चाहिए था, ये जबर होनी चाहिए थी, लेकिन जबर नहीं, जबर की जगह पर ये अलिफ है, असल में लफ्ज तो अब है ना, ये लफ्ज तो ये अब है, वालिद, वाज़ेह है ना, और ये लफ्ज जो है ना ये ज़ा है, ये खाली ज़ा हालत रफ़ी में ज़ू होगा, हालत नसब में ज़ा होगा, हालत जर्री में ज़ी होगा, यानी ये तब्दील होते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद ज़रा देखिए, तस्निया में अलामत नसब या होगा, तस्निया के अंदर अलामत नसब क्या होगी, या। अब यहां पर मैंने लिखा तस्निया, तो कैसे होगा, आप कह सकते हैं यहां पर जी, ये है कानर रजुलानी, ये दोनों मिसालें आ जाएं, कानर रजुलानी, कानर रजुलानी जालिसैनी, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, हम इसमें क्या कहेंगे बताएं जरा मुझे, जालिसैनी क्या होगा, ये मंसूब है, मंसूब क्यों है, काना की खबर है, और अलामत नसब क्या है, या है, जो नायब है फतह का, क्योंकि नहीं, ये बीच में तस्निया हमने यहां पे लिखा था जगह की तंगी की वजह से, ये है क्योंकि तस्निया है। और अर्रजुलानी में हम क्या कहेंगे, अर्रजुलानी क्या है, मरफू है, अलामत रफ़ा क्या है, अच्छा मरफू क्यों है, काना का इस्म है, और अलामत रफ़ा क्या है, अलिफ है, अलामत रफ़ा अलिफ क्यों है, क्योंकि तस्निया है, और ये नायब किसका है, दम्मा का। अब उसके बाद इसी तरीके से जमा मुज़क्कर सालिम में भी ऐसा है, ये जैसे ये यहाँ पे बात चल रही है ना, जमा मुज़क्कर सालिम में भी ऐसा है, तो हम कहेंगे, अगर मैं इन्ना लगा दूं तो मैं क्या कहूँगा, अगर इन्ना नहीं लगाता, मैं यहाँ पर लिखता हूँ रअयतु अत्तालिबीना, रअयतु तालिबीना, मैंने तलबा को देखा,
अत्तालिबीना, तालिबैन भी पढ़ सकते हैं, इसमें दोनों हो सकता है, लेकिन हमने ज़ेर पढ़ी। तो हम इसमें क्या कहेंगे? अत्तालिबीना क्या है? मंसूब है क्योंकि मफूल बिही है। अत्तालिबीना मंसूब है, हालत नस्बी पर है क्योंकि ये मफूल बिही है। अलामत नसब क्या है? या है, क्योंकि अच्छा नायब किसका है? ये फतह का नायब है, ये फतह का, क्योंकि जमा मुज़क्कर सालिम है। इसी तरीके से अब ज़रा आगे आइए, हज़्फ़ नून अफ़ाले खमसा में नायब होगा फतह का। अफ़ाले खमसा में जगह वहाँ पर तंग हो गई, मैं यहाँ पर उसकी मिसाल, बल्कि ये मिसालें लिखी हैं, हम इसी को थोड़ा तब्दील कर लेते हैं। अब जब मैं ये कहूँगा ऐं, तो क्या हो जाएगा? ये ऐं यफ़अला। अब हम इसको कहेंगे ऐं यफ़अला, यफ़अला मंसूब है, ऐसा है ना? मंसूब क्यों है? अन नासिबा की वजह से मंसूब है, ऐसा है कि नहीं? अलामत नसब क्या है इसकी? हज़्फ़ नून, नाइब किसका? फतह का, क्योंकि अफ़ाले खमसा में से। आप ये समझ रहे होंगे कि हम अफ़ाले खमसा लिख रहे हैं, हो सकता है अस्मा लिख के चले जाएं, अस्मा की जगह अफ़ाल लिख जाएं, ये आप पर हो सकता है मिक्स हो। तो अफ़ाले खमसा हैं ये, और ये हैं अस्माए खमसा। खमसा माना 5, ये 5 अफ़ाल हैं और ये 5 अस्मा हैं। ये हमने कहा कि छठा जो है ना इस्तेमाल नहीं होता अमूमन, तो इसलिए हम अरबी में अफ़ाले खमसा ही कहते हैं। यानी ये अफ़ाले खमसा हैं, यफ़अलूना तफ़अलूना, और अबुन अखुन ये जो हैं ये हैं अस्माए खमसा। मिसाल जो बताई थी, हम कहेंगे ऐं यफ़अला, यफ़अला मंसूब है क्योंकि ये अन नासिबा का अन नासिबा की वजह से मंसूब है। यफ़अला अन नासिबा की वजह से मंसूब है। अलामत नसब हज़्फ़ नून, हमने यही अब यही पढ़ रहे हैं ना हम, हज़्फ़ नून नाइब है फतह का। हज़्फ़ नून अलामत नसब हज़्फ़ नून जो नाइब है फतह का, क्योंकि अफ़ाले खमसा में से है। अच्छा, उसके बाद अस्माए, यहाँ पर इसी जगह पर अलिफ की बात भी हो गई और या की बात भी हो गई और हज़्फ़ नून की भी, यहाँ पर ये बात कंप्लीट हो गई। अब ज़रा देखिए, जो चीज़ें फ़तह का नाइब बनती हैं उनमें से एक है अलिफ, और वो कहाँ पर है? तस्निया में, ऐसा है ना? तस्निया में नहीं, अस्माए खमसा में है। जो चीज़ें अलिफ का नाइब बनती हैं वो क्या है? अलिफ। अलिफ किसका नाइब होगी? फतह का। कहाँ पर होगी? अस्माए खमसा में। और कसरा नाइब होगा फतह का कहाँ पर? जमा मुअन्नस सालिम में। और या नाइब होगा फतह का 2 जगहों पर, तस्निया में और जमा मुज़क्कर सालिम में। और हज़्फ़ नून नाइब होगा फतह का अफ़ाले खमसा में। माशाअल्लाह, लगता है कि आप लोगों ने इससे पहले भी चीज़ें ये सारी पढ़ी हुई हैं। अभी कराची मतलब इस्लामाबाद से वापस आ गए आप लोग। अलामत जर जो है ना, असल तो यह है ना कि फ़तह हो। अलामत जर असल यह है कि कसरा हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फ़तह नाइब होता है कसरा का। कभी कभी क्या होता है? फ़तह नाइब होता है कसरा का। और वो कहाँ पर है? गैर मुनसरिफ में। गैर मुनसरिफ में हम एक क्लास पूरी देंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं आसान लफ्ज़ों में, औरतों के नाम के आखिर में जो ते आता है ना, इसकी वजह से, बल्कि आप लोगों को सर इरफान ने पढ़ाया होगा, पढ़ाया ना? आपको भी पढ़ाया और आपको भी पढ़ाया, माशाअल्लाह। चले, हमारा काम बहुत आसान हो गया। तो अभी आप समझ लें कि जितने भी औरतों के आखिर में, बल्कि मर्दों के नाम भी, जिन नामों के आखिर में ता आता है ना गोल, वो गैर मुनसरिफ होते हैं। ठीक है?
وہ کیا ہوتے ہیں؟ غیر منصرف ہوتے ہیں لیکن مضاف نہ ہوں تو، مضاف نہ ہوں تو نہیں ہوگا، پھر اب عام سا اعراب ہوگا۔ تو باقی غیر منصرف کی ہماری پوری ایک کلاس ہمیں چاہیے، چونکہ یہ تھوڑی تفصیل ہے، ابھی آپ یہ سمجھ لیں۔ تو میں ابھی آپ کو بتا دوں غیر منصرف کی مثال کے طور پر، اگر میں یہ کہوں عند، عند کیا نام ہے؟ لائبہ نا، رائبہ، رائبہ بھی، لائبہ بھی، عند رائبہ، عند رائبہ، قلم۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ عند مضاف اور رائبہ مضاف الیہ، تو مضاف الیہ ہے نا یہ، تو کیا ہونا چاہیے؟ رائبتن ہونا چاہیے، ایسا ہی کہ نہیں؟ عند رائبتن، رائبہ کے پاس قلم ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، ہم کہیں گے عند رائبتا، عند رائبتا، تے نہیں ہوگا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، عند رائبہ تا، تو ہم کہیں گے یہ مضاف الیہ ہے تو لہٰذا یہ ہے مجرور، کیا کہیں گے؟ یہ مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ رائبہ مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، اور علامت جر فتحہ ہے جو نائب ہے کسرہ کا کیونکہ غیر منصرف ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ مضاف الیہ ہے، تو اگر مضاف الیہ ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ زیر ہونی چاہیے نا، لیکن زیر نہیں ہے زبر، اور نائب ہے کسرہ کا کیونکہ غیر منصرف ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ چونکہ غیر منصرف اور ہماری پوری ہوگی کلاس۔ یا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علامت جر جو ہے نا کسرہ کے بجائے یا آتی ہے، اور وہ کہاں پر آتی ہے؟ جمع مذکر سالم میں، تو ہم کہیں گے اسی کے اندر فی مسلمین، فی مسلمین، مسلمانوں میں، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مجرور ہے، یہ مسلمین مجرور ہے فا حرف جر کی وجہ سے، مسلمین مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے، اور علامت جر کیا ہے؟ یا ہے، جو نائب ہے، نائب ہے کسرہ کا کیونکہ جمع مذکر سالم ہے۔ بس ہاں، صرف یعنی کسرہ نائب ہوگا فتح کا، کسرہ نائب ہوگا نہیں، وہ یہاں پر ہے کسرہ نائب ہوگا فتح کا جمع مؤنث سالم میں، اور یہاں پر فتح نائب ہوگا کسرہ کا، یہاں پر فتح نائب ہوگا کسرہ کا، یعنی ہے یہ زبر، یہ نائب ہے زیر کا، ٹھیک ہے؟ بس ایک ہی ہے، بس صرف غیر منصرف۔ اچھا، جمع مذکر سالم میں ہم کیا کہیں گے؟ فی مسلمین، مسلمین مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے، علامت جر جو ہے وہ ہے یا، نائب ہے کسرہ کا کیونکہ جمع مذکر سالم ہے، اور اس کے ساتھ اسماء خمسہ بھی ہے۔ تو میں کہوں گا، اگر میں یہ کہوں کہ من، اگر میں اسی مثال میں ہی یہ لکھ دوں من ابی ہریرہ، ٹھیک ہے نا؟ من ابی ہریرہ، روی عن ابی ہریرہ، عن ابی ہریرہ، عام طور پر ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں نا روی عن ابی ہریرہ، تو کیا ہوگا؟ یہ ہم کیا کہیں گے اس کے اندر؟ ابی جو ہے نا یہ ہے اب جو ہے یہ مجرور ہے، اب کیا ہے؟ مجرور، من حرف جر کی وجہ سے، من حرف جر کی وجہ سے اب کیا ہے؟ مجرور ہے، اور علامت جر یا ہے جو نائب ہے
जो नायब है कसरा का, क्योंकि अस्माए खमसा है। उसके बाद तस्निया भी है जो हमने यहां पे लिखा था, तस्निया में भी ऐसा ही होगा। तस्निया, तो तस्निया में क्या होगा, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इन्ना, इन्ना नहीं, यहां पर चूंकि फी हो जाएगा, या फिर मैं ये कह सकता हूं अनित तालिबैनी। देखिए अनित तालिबैनी जो है ना, ये है मजरूर अन हर्फ जर की वजह से। अब तालिबैनी मजरूर है अन हर्फ जर की वजह से, और अलामत जर क्या है इसमें, या है, जो नायब है किसकी, यहां पे लिखा है कसरा का नायब है, क्योंकि तस्निया है। तो अलामत जर में जो चीजें नायब होंगी वो क्या क्या चीजें हैं, एक तो फतहा है जो नायब होगा कसरा का, और वो कहां पर होगा, गैर मुनसरिफ में। और अलामत जर में या नायब होगी कसरा की जमा मुज़क्कर सालिम में, तस्निया में, अस्माए खमसा में। जी, अलामत जर या नायब होगी कसरा की तीन जगहों पर, जमा मुज़क्कर सालिम, तस्निया और अस्माए खमसा, तीन जगहों पर। उसके बाद जब कोई जज़म देने वाली चीज होगी तो वो लफ्ज होगा मजजूम। जब कोई जज़म देने वाली चीज होगी तो वो क्या, लफ्ज क्या होगा, मजजूम। तो अलामत जज़म असल यह है कि सुकून हो, वो जज़म हो। और अलामत जर सुकून कब होगा, आपने पढ़ा था, याद है कि नहीं, क्या कब होगा, जब आखिर में, जब फेल मुजारे के आखिर में कुछ मिला हुआ ना हो और वो मोतलुल लाम भी ना हो, ऐसा है कि नहीं। अब हम अब उसका उल्ट बता रहे हैं। अलामत जज़म क्या होगी, हज़्फ़ हर्फ इल्लत। अलामत जज़म क्या होगी, हज़्फ़ हर्फ इल्लत, यानी हर्फ इल्लत का हज़फ हो जाना। हर्फ इल्लत वहां पर हज़फ होगी। अलामत जज़म कब, जब हर्फ इल्लत हो, और हर्फ इल्लत आखिर में कब होती है, मोतलुल लाम में। मोतलुल लाम यानी जब आखिर में कोई हर्फ इल्लत आ जाए। अब मिसाल के तौर पर यह है लम यदऊ, और ये है लम यबका, और ये है लम यरमी। ये तीन है ना हर्फ इल्लत, ऐसा है ना, हर्फ इल्लत तीन है ना। अब जब लम आएगा तो ये वाव हज़फ हो जाएगा, हम पढ़ेंगे लम यदऊ। तो हम कहेंगे लम यदऊ, यदऊ फेल मुजारे मजजूम है लम की वजह से, और अलामत जज़म हज़्फ़ हर्फ इल्लत, यानी हज़्फ़ वाव, हज़्फ़ हर्फ इल्लत, क्योंकि ये मुअतलुल लाम है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, यदऊ। अच्छा, हज़्फ़ हर्फ इल्लत नायब है सुकून का। और यहां पर हम कहेंगे लम यबका फेल मुजारे मजजूम, अलामत जज़म हज़्फ़ हर्फ इल्लत जो नायब है सुकून का, क्योंकि मुअतलुल लाम है। और यहां पर हम कहेंगे फेल मुजारे मजजूम लम की वजह से, अलामत जज़म हज़्फ़ हर्फ इल्लत, क्योंकि ये मुअतलुल लाम। अब जरा देखें, जब वाव हज़फ हुआ तो पेश आया, और ये पेश बता रहा है कि यहां पर हज़फ होने वाला वाव है। और जब अलिफ यबका अलिफ है ना, जब खड़ा अलिफ, जब अलिफ हज़फ हुआ तो जो पीछे लफ्ज़ बाकी है वो ज़बर है, और ये ज़बर बता रहा है कि हज़फ होने वाली या है। और यहाँ पर या हज़फ हुई और उसके पीछे क्या है, ज़ेर है, और ये हमें ज़ेर बता रही है कि हज़फ होने वाली जो चीज़ है वो या है। तो हम कहेंगे फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम लम की वजह से,
علامت جزم حذف حرف علت جو نائب ہے سکون کا کیونکہ معتل اللام ہے. یہ جی جی ہاں ہاں یہ واو نہیں لکھا جائے گا. یہ واو میں نے اس لیے کاٹ دیا لکھ کر, میں نے لکھ کر اس لیے واو کاٹ دیا کہ ہم جب لکھیں گے تو ہم کیا لکھیں گے, ہم لکھیں گے یہ ایسے لکھیں گے, ایسے لکھیں گے. یعنی میں نے اس لیے کاٹا ہے وہاں پر, یہ ہم لکھیں گے لم یرمی ایسے, اور یہاں پر یہ پیش ہے, اور یہاں پر ہم لکھیں گے لم یبقا, ہم ایسے لکھیں گے. جی ایسا ہے جی. یہ جی ذرا خاموش ہوں, یعنی ظاہر ہے کہ آپ کی زبان پر اتنی اسپیڈ میں چڑھ جائیں گے یہ لفظ, تو بعد میں خواب میں بھی آ رہا ہوگا. یہ مرفوع ہے اور علامت رفع ضمہ ظاہرہ آخر میں, یہ منصوب ہے اور یہ خوابوں میں بھی آئیں گے. بس تھوڑے دن گزرنے جائیں, کیونکہ ویسے رمضان شریف آ رہا ہے, تو رمضان شریف میں آپ کو میں نے ایک فارورڈ کی تھی نا, ایک کلپ فارورڈ کیا تھا, وہ اس کا تھا فیس بک پہ تھا نا, آپ نے دیکھا وہ کیسے یاد کر رہا ہے آدمی, دیکھا تھا آپ نے کیسے یاد کر رہا ہے. وہ رو نہیں رہا, آپ جب یاد کرتی ہیں تو ساتھ رو بھی رہی ہوتی ہیں. پچھلی دفعہ رو کے یاد کرتی تھیں کہ نہیں؟ کون رو کے یاد کرتی تھی حاجرہ بتائیں. اچھا اب میں پھر بتا رہا ہوں, دیکھیں آپ یہ دیکھیں, پھر ہم یہ کہیں گے, یہاں پر آئیے, ہم کہیں گے لم یبقا, لم یدع اور لم یرمی کوئی بھی, یہ مجزوم ہے لم جازمہ کی وجہ سے. یہ تو بات یہاں تک تو آپ نے پڑھ لی نا. اب بات یہ ہوگی کہ علامت جزم کیا ہے. علامت جزم تو سکون ہونا چاہیے نا, وہ جزم ہونی چاہیے لیکن نہیں ہے. تو علامت جزم حذف حرف علت, سب میں حرف علت حذف ہو. یہاں پر یا حذف ہوا, یدعو کے اندر واو حذف ہوا, یبقا میں الف حذف ہوا, اور یہ 3 حرف علت ہیں. تو ہم کہیں گے علامت جزم حذف حرف علت جو نائب ہے سکون کا, یعنی اصل میں سکون ہونا چاہیے کیونکہ معتل اللام ہے. معتل اللام یعنی جس کے آخر میں حرف علت آ جائے. اچھا اب اس کے بعد چونکہ ایک ہی بات ہے, میں چاہ رہا ہوں اس کو ختم کر دوں. علامت جزم حذف نون ہوگا کب؟ افعال خمسہ میں. افعال خمسہ میں حذف نون ہوگا. اور اسی مثال کی طرف آپ آئیں تو ہم کہیں گے تفعلانی کے اندر لم کیا ہوگا, یہ لم تفعلا, لم تفعلا. ہم یہاں پر کہیں گے لم تفعلا, تفعلا مجزوم ہے لم جازمہ کی وجہ سے, اور علامت جزم حذف نون, علامت جزم حذف نون جو نائب ہے ضمہ کا, کیونکہ افعال خمسہ ہے, یہ سارے افعال خمسہ ہیں. اسی طریقے سے تفعلینا کے اندر ہم کہیں گے لم تفعلی, اور یہ نون گر جائے گا, لم تفعلی. ہم کہیں گے یہ مجزوم ہے لم جازمہ کی وجہ سے, اور علامت جزم حذف نون جو نائب ہے کس کا؟ سکون کا, کیونکہ افعال خمسہ ہے. اب ذرا میری بات غور سے سنیں, آپ میری بات غور سے سنیں. ہم نے کہا علامت, بلکہ میں شروع سے پھر بتاؤں, جو علامت اعراب ہے نا اس کی 2 قسمیں ہیں. اس سارے پورے جو ہم نے جو کچھ پڑھا, علامت اعراب کیا ہوں گی, کتنی قسمیں ہیں اس کی؟ 2 قسمیں ہیں, ایک اصلی اور ایک نیابتاً. نہیں ابھی نہیں, ابھی میں یہ ابھی باقی ہے. ہاں علامت اعراب کتنی قسمیں ہیں؟ علامت اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2, اصلی اور, میں یہاں پر لکھ دوں اصلی اور نیابتاً. یہ ہے علامت اعراب. اصلی کیا ہوگا؟ ضمہ, فتح, کسرہ اور سکون.
असली क्या होगा, हालत रफ़ा में दम्मा, हालत नसब में फतह, हालत जर में कसरा और हालत जज़्म में सुकून। और वो कब कब होगा हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया और उम्मीद करता हूं कि आपने उसको रट लिया होगा, क्योंकि आपको 3 4 5 दिन मिल गए। अब अलामत से एराब नियाबतन होगा, मतलब ये कि दम्मा नहीं होगा, दम्मा का नाइब होगा कुछ और। तो वो क्या होगा, मैं बल्कि यहाँ पे तकसीम कर दूं, क्योंकि उवैस पिछली क्लास में अभी बता रहे थे, तो अभी मैं बता दूं। यहां पर नियाबतन में होगा नाइब अनिल हर्फ, और ये होगा नाइब अनिल हरकत। नियाबतन में 2 किस्में होंगी, एक हर्फ नाइब होगा और एक हरकत नाइब होगी हरकत की। नाइब हर्फ होगा हरकत का, और कहां पर होगा, देखिए हर्फ के अंदर हमने क्या पढ़ा, वाव, अलिफ और नून, और नसब के अंदर हमने क्या पढ़ा, अलिफ और फिर और या और हज़्फ़े नून, और जर के अंदर हमने पढ़ा या और फिर हज़्फ़े नून, फतह। जी ये फतह कौन सा है, ये हरकत वाला है ये। और कसरा भी पढ़ा हमने, कसरा कहां पढ़ा था हमने, और उसके साथ हज़्फ़े हर्फ़े इल्लत, ये है नाइब। अलामत रफ़ा वाव होगा जमा मुज़क्कर सालिम में और अस्माए खमसा में। अलामत रफ़ा अलिफ होगा तस्निया में। अलामत रफ़ा नून होगा अफ़ाले खमसा में। अलामत रफ़ा अलिफ होगा, अलामत नसब अलिफ होगा अस्माए खमसा में। अस्माए खमसा में अलामत नसब या होगा जमा मुज़क्कर सालिम तस्निया में, और हज़्फ़े नून अलामत नसब होगा अफ़ाले खमसा में अलामत नसब। और या क्या होगा अलामत, अब ये जर की बात है, अलामत जर में क्या होगा, या होगा अस्माए खमसा में, उसके साथ तस्निया में जमा मुज़क्कर सालिम में। और हालत ये फतह नाइब होगा कसरा का, कब होगा, गैर मुनसरिफ में, और ये हालत नसब में होगा। और कसरा नाइब होगा फतह का जमा मुअन्नस सालिम में, ये हालत किस में होगा, नसब में। और हज़्फ़े हर्फ इल्लत होगा जज़मी हालत में, और हज़्फ़े नून भी होगा। ये ओवरऑल ये चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में 1 मिनट की बात है, सिर्फ 1 मिनट। अच्छा, अब एक बात और सिर्फ, क्योंकि टाइम ऊपर हो गया, मैं ये आपको छोड़ के जा रहा हूँ, ये कल तक उम्मीद करता हूँ कि आप याद कर चुके होंगे। अलामत एराब 2 हैं, असली है और एक नियाबतन है। नियाबतन के अंदर 2 किस्में हैं, हर्फ का नायब, हर्फ हरकत का नायब और हरकत की नायब। वाज़ेह है, असली के अंदर 2 हैं, ज़ाहिरी और तकदीरी। जी आ जाए हाज़िरी के लिए, ये आप पढ़ते रहिएगा।